النساء آية بدون سجنة. سورة النساء آية بدون سجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فوق ولمن كبركة كنيني مسألة في أكم بسوابا مفوتا ونكتا ونينغني تبلا جلنا. أمي كشيني نما تمانيني الله في أكوك جون سمتيكا جومي كلي كتمدام فنبيكا ناني ومدان وسيلة دانتوني نولي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي دو نسيدا كشين كلي الله تعالى بسيري كشينتا نوبرا ينغا ولنبي بنيونا في تفسير سورة النساء سورة من بي كلا يتغدى مسولة والما مسول تغدى سورة القرآن كنا أمبي كبه آية بدو الشيخين آية بدو الشيخين بافو أني يمري كانوا كبوالو تعالى يرولا كالسي أرمدين كلين كلين بيم هل نصرتي سبب دوبال من بين جنبي نيون سورو سبب نكون لودي دو kadaka usulutigu kakuma dobe ko tashibe keni aywa aya yeretali me femi jigiri sababia lanyini ko tashite keni okoro muni aya biseka jigi ma kelinka me ko aya no majoshi bele jirimbi resuro aya nkonnal bele jirimbi sura wala kama be fali ibra bi عموم اللفظ لا بخصوص السبب كيف كفو لنيني كما من كلام بلا جنبي رسول ولا بخصوص السبب ما جينا ما من كم خصوصيا وتكلم ما دمت
aflana mina aya min kala don kelaw bena ka aya kelen min jigina al-kaba kon ni aya min jigina ala ka cide ka sallallahu alaihi wasallam ka to al-kaba kon ko yini aya li bayra qur'an aya ba woro ani ko jani leme ko mi ba woro ke mesaba bisaba ni ndama do mi ke meflani bisaba ni ndama do ame kuma do fana me o kuma dia kuma o uti so abale ko qur'an aya ba woro ke me woro bi woro ni woro ka beke woro ro ka danyo ansan o dalu mangene o mangene o ba woro ke mesaba ani ndoni me ka ke ba woro bi woro ke me woro ani woro yi ko me abekra woro ro ka danyo ansan ko fokadi o de do nambe kunambe da digrala no ta so bode suran ko ne keme ani tannani amma suran na chaya aya kilimi jigina al-kaba ko wayni aya ni jumai inna allaha ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha Allah ta'ala bi aw yamariya ka kaddaniya wala sigin ka taddaniya tijuma ma min tayi daniya ka kaddaniya la sigin ko ka tati da mam inna allaha ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha ala bi aw yamariya kaddaniya sigin ka taddaniya tijuma aw kuma dola ni fani jigi sababu ma fa mun be kida ibolo sababu do de ba jiginin ala kira sallallahu alaihi wasallam amadu ila halni makala ya me karamo da ala kira gena ka bo makka katana yi madina wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin ala ko madu farala nywanka ka dabali jugutige kam bini gen ka bo makka kono wal mo bini fa walma ubini mana ki sabati yoro do la fusa yake zoro kubu kat dabali jubu ka kafirati ya wati Allah ta'ala fane dabali nyuman do ta ku kat dabali jubu ciyane ala kira ko limbora me o mase kafa ala kira bora makka ka sangoro ke anyama da makka sangoro na wodi kera sulhulu de biye atara fane anya dara makka ka me o masaka asiginin min kerawla o sanyelema tara umra fene dara saminga walma samin dara umra ke sanka o de bena hijra san shegina o hijra san shegina laka jide ila beni ma waflay katadu maka ka makadai ka bo kafriya dugula ka islame dugi do fen kumbe alkaba kunani alkaba krefela ka bela jirena boka bela jiren kare بريم باب الناصر الجومي ما ببركة بوكو شافنا وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نيتشين نالي قالون تريجرا وقالون بتو تريجري فين ودوم فنت بين السنغلو ديما ما كتاير للدومينا بين السنغلو ديما إن فبدري كله فنت بين السنغلو ما تبان ala kira kele ka makada ile sallallahu alaihi wasallam makani akono fem bekira la kira sabi kada kala ifanga dama ka makada ile o rabbela maka alkaba sola no ya kunnagi o kumbe to de bulo no to ko usman bun tolha o kumbali de ala kira ko kuka woni kana wala saka alkaba daila ka do alkaba ko tara wali kana usman na yoro mi ay alkaba daila alkaba daila la yoro mi ala kira criminal parce que l'état islamique ala créé climine alkaba kira islamo bi taysis jom mun da alkaba kono kudu kare ko beboy ala ka ci de sallallahu alaihi wasallam ka doni asilila alkaba ko riwaya flabi ibn umar ka riwaya ni bilal ka riwaya do ya yira ka fala kira silila alkaba kono do ko kama sila ko ma sila masili fardat ele nafla don kana shite mun yo bali nafla bi se ka sila alkaba ko me fardat sila kono parce que ni ko be farda sila ko ne bi nyesi wala dume abina gele men nafla bi sila hal mun ba alkaba mun ko ko jema mi be alkaba kraf e bay ko marlo ba dayle mo go bi do ko be mo go yeka sila ko nan donc ala kra sila ko sallallahu alaihi wasallam ala kra seli ni kera ka clara yoroni abbas na ala kra ko mesra no e kra re fancini ko ala kra be ni clip ne mo no alkaba clip ne bo fara ngazamzam du flen
kadaka zamzam jilam mini o konya kumbale di bolo o ko mo ba bolo eni ne bele jere masubiya kay alkaba clay go di ambo falaninga abbas be klaka kuma la yoro mi ko ali fenana ali ko ala kalama madamani aywa ji flay o dira abbas ma alkaba daily clay o ne mo ka sonne ala krere maka hakli jagabo yala kadi abbas de ma walma kadi badra ali de mais kama jigi ala kira kono ko kadi ceni mutkuni no usman bun tolha e pasko kunti islami ama jigi ala kira kono mais sisa mun ba ala kira kono ye ali ani abbasi ba di jomo fla ale ko hakilna miri la watini allah taala ye ayat jigi ale ka jibril nanani aya ko ka to al kaba kono ma ko folo inna allaha ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha ala be aw yamara daniyam min bi bolo no ye clé ki ka se ka datima hal na tigiti islameni kafiri adam usman bun tolha ni tigina yoro mi kala ka cidi ka bora kene ma ko usman be mi no usman bun tolha ka be mi o ya irala ala kira ko ne ka clé an tigi ko ko ka clé la sigima clé bora di bolo kal ka ba dai ka clé ne ede na ka o clé la sigina mo mo islameni kafiri ma Allah taala ko ko kala siga ni kuma ni wode kama ango aya jigin sababu da masalaje kuma min ba kono abebe de bushinwa ni ala yekira blaka ka clear ni coverage amuti krayanti na bimati sabaye anzali tabinai o bayra hal nan feneni kafri be baranyonyala amangante ka jenge ameni fambal moyi kran yala mun ka patron ni kafri nube jamana ko ka be baraka a caman yana ka fokoni ka patron namara kafiri do islamete ni ya ka warin yani ko sharia da ko junun zal ko be filila e ka patron ka kafira ya kunguyi e islamé de be kuri do de kono o islamé de be bali kana galon zige o islamé de be bali kana jamfake o islamé de be bali kana namara no temane ni mace har no suru to batulai e de be cleana ni nyoti ala kira kelen ko fe ka clé segi ceni ma o bunya ere o bunya kam ceni na tubi ka islamai meni clé kun minara ceni na ne ma fonga modé de hala deun kun te islamai parce que akun islamai yake tubu ya dine akun tira so mais ala ya foli mi ka clé segama clé dini mi kera mo kara sobe ce tubi ka islamai wa hali sisa ambe wati mina al kabat dan nege clé abeni ka kabla de bulu ali sisa ni masakɛ utara maka président manata nu ya la nyini kube fe ka alkaba kono na visiter hali sini nunu ka kabla la mogo de be wele alkaba clé bu bolo o kelen no ka fini do glan ka sanu jika la sisa alkaba clé dale mba sam o be nunu de wele kana o be alkaba clé ta ka alkaba dale masakɛ walma prince walma jamana wore président o be soro ka do alkaba va visiter o be soro ka o lu be fe ka alkaba entretien fenêtre ni ma kelen de be wele kana alkaba dale mo be do akono ka entretien ke ka kono na nettoyer ka joshi ka ko hal sa clé be nunu de parce que ala ko ko ka dana si ka ta aminan kono o tuma na dana minan goro ko ni cheni de no usman kun tol hay o tuma na ka fami mo go be halisa no ya ka kabla na mai al kaba clé bo nu de bulo halisa mo ba islam ya ko na langan jato adama de jogo be mo go la doni mi ke islam ya o de ka ko ni ka kuma kai an be fe ka mo la sonan ka kuma yi ka sura jogo tan alors que ni wati o bi la soni jogo de hal no mo kuma hal no ma kuma jogo ba yiri la ka fo ku islami kafiri chama be tubi ni ma folo nun jogo de ka timo ka kuma kan o ka kuma njaw ina fanta na bianga kuma o ka chan jogo mai o de kraso be kafiri o rebe to ka siga yala o ka dine ni abi jogo di ni ballenje ni haram yalenje ne ya fe bamananga na ya woni baye kini ke wulunya na no wulu be sama fen do be islamic jogote abada ni islamic ya kitabu re kafiri rebe yin galeke utuma nun ka la halabe jogote andan jambala fen do be yambu tuyi amanga te ka dalunyi no kadaka mado yo luta ka baba tsogo ne ya li selwele wati ala kira islamic o fara nywa ambe ka be fen do ka ambe mun ke tamashin ni selwati seranga o tamashin di mauma mauka to ko siri wati sira do ya fala kare kanga buru do nyina mbo fie ni mgo ya mangame obina misirila ala kra ko ayo so yo ya ndiye mutai o do ko anga ka klaxoni kalangala ala kra ko ayo fana tui ko yin nan saro mutai no e krejin
odo ko ala kira be yele tintin sanfɛ ka tasuma pa do mene selwato selwati ni maw yo yeli una don ko selwati sera ala kira ka yo turi ko ma jusu tai tasuma la batola o ma shima kina fo kira ko tuma be ka tasa yani dugu ka je nala yi mu irama ambota betara ka tida shukrona na alu taala selweli ke to ira saba dola na to ko Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi alu taala selweli ke to ira len aye cedo de sugo ko nala kalangala babu ayo ti wele kiti ga kalangala ni ndia akwai be mungeni na wana nga kira be feka tamashin ko bula selela ni dugu jera meta ni ndama o ce ko yala ti jonga fendi ma mun ka fsani kalangala ni ko yemui o robela sna ka selwele sigan o de kama me selwele min ke wahi be dude Allahu akbar shara la ilaha illallah shara la ilaha illallah shara katabla laban wahi be du o tuma ira la chela dugu jere yoro mi ce pulla ka ta fa ala kirai kunyi ni yesu kola ala kira ko innaha la ru'yal haqq akwai yini mun yi ciye ko ne su ko ciye kai me kuma ni fo bilali parce que bilali man kan ka bone tai amma kan fa ne bi tay yoro janna ka tine o bola yoro mi umar bin khatabina wasro ce umar ko o ba kuma la yoro mi umar ko ala kira wallahi ne fa ne ni nyona gele su kola ala kira do o kay ko men ci ko ni ko ana ni kuma ne ko nga ka fo bilali ga sewi ala kira bana chrétien utala ka ba yahudi utala ka ba majusu utala anyere ta kira sono ben nga bislamo yere ni chrétien ni yahudi wanta ka bonwana anga baraketa mu jama'a ni anniversary sama wuli mi dam le fla buloni ni mami muso ka sa ile masera ko to la gato bele do bi gila murube do ma bushi do be mene ko dafin ke ko fa murube ke ka gato tike ka anniversary hali demsere mun be sokko sangolon place shekin santa abek anniversary gato bi glam bi an ka do ko nan ga islamia e be ni dalu boni hal ni kram ko do ya ka ya fay ko dalu tala to qur'ani di ngode adalu ti fa mene ti nabi mai ti ci dai wa ti ci ma iti se ka fa bada ki ban kungulo yele mo se ka bada iti fuyi adama deni do ono tigin nana ka fo ko be anniversary ke dine ko yi o be do dine ko no tuwoti be baka nye boko ni fe doni ka do ala o nyete bagdalian sini anga frustre wala la sesa mo ko ta do no ndege ala be ceremony mun ke anyere ni nyonje ko islamia ceremony yi o baki bina kene ka sisa je ba ta ka do muso tigala muso fene ba do je tigala ni da be me adalu boran aw ye bagi ko kuma me ala kira ka wati la furusuru ni fewna aya me wajulu kera meda ko kira ko ni furu kera ay bolo na ngew do nyon tigala ayara atay o fen kura bi se ka fara dine kan to di kan gam ma ko ka se kan hali do mi fene sanga wuli to temi aw nyata al mamu na ko cesir sisa do on kam ranga dine ni de ni femi jiginan ko do mi na do ambo di ke ka soro da do fu ital ala kira iba yahudiya utala ya kaba chrétien utala kaba majusu utala almamu buku chedi siribi ka donke ko bashi to la ko kira ka misiri kono ko donkere kira ka misiri kono donkere o hadisa ma donku no bina don bide don jume kere mamu be ka foka ko ye donke ma donke ko kuma ni be bukhari de kono don su jume di do arabu ka tabulo la be kele la digi do di ke wudu ka nyana je pamuru be ni bolo bien be ni bolo au pampagno no aba pampagno no o akelema comme démonstration entraînement au de ke otumano o entraînement no démonstration qui est tola kele la dege de lo wala saka dusu be no nafa alu ye donc kira kam misiri kono yekeli e no donc kira kam misiri kono no kunyi sunne ma fe be boya kata hijila madina yiku meta donc law de soyi o lu ba donc katemanga o mu kelin fle yala aw ya me ko saba do ka wati la ko do ye donc sabo kumbe aywa kira ka sunna to boto ka tamam be am be fe kana nan hakila de sisa ka dine yere mamunoyi kame kila ka dalu jabo ya boko ko dalu sabatiwi kaba ko yere munyi folo mo ko kumbu yere ku yere la bendine de ma ni jogo bana ni mayne dine tay juma ya bana benai ngabi am be dine kraba ko beni anyere ka taburi abata na kana ko mini do fini di ma ka je ima fini di abebe mo mi ma ima do ma fini na ka jenya be fini jeri karata iri fi ya buru da ka ja yo tige ko beni sinda fene ka ja yi dogola kono kunga ko yo fene mo so fo fini ka be e ma di wala sai ka fini do am fene be fe fa la ka dine de ka be an me an ira ka beni ala ka dine amala be o kam o de problème ya mashi kan ni ne don sa do ide wallahi don sa do mashi kan ni gal ale mi rebe ni makala
kamale ni do ka boy de muso no fe e ka nyini ngale ke ka bara e fen dimay am ko ko a ko ni ba dahiri mesoro do ne ideme do matun do ngela kamale mi bore ide no fe ka be bara jumena ka be do ne e deme dama idin se dama hale yete meto ibe dem sen mi tesile jama kele no ka ala kura be do na ki yuguba mau baka tigere fa buna e rete meto la bi i kun free ni cheni malo ka don ni masenga foi kani don o cheni malo ka dogo muna parce que akara don gelay almami yere mini tesiri don kama do to bay dumi amba fi o ka sabalisa kle bolen ko fe mashi polo tise ka mun e ya famunta nini ne chinya utikei wallahi don se ala kira kata sira la sallallahu alaihi wasallam ala kira ma delika donge saba kunte munyi dongele tadina kunte ala kira kun kadi saba yi katimanga akadi taduno yi katimanga ambe maliki ka kitabu kala ya dongodo aw yi maliki ka donge kuma ma ka kitabu kon muwatada min fa kunna fa laba imam maliki nini wati kunsera kumbe donge ita sabene ya o don se ka kitabu kurai tuko de kanga donge wo an dun fɛnɛ ni fɛn fɛn kun b'an kɔnɔ ka kɔrɔ ni maa dɔ yera dɔrɔn mun bɛ na n'o ye dɔrɔn an bɛ sin k'a fɔ ko de ye tiɲɛ ye parce que a kun bɛ kɔnɔ parce que kɔnɔ min bɛ fɛ ka wuli ni ko diya o b'o se latigɛ an ta kɛra o de ye ni aya ninnu b'a yira an na fɛn o fɛn tɛ diinɛ dɔ ye an ka n'o fara a kan ni ala yɛrɛ ye kira wajibiya ani kafiri cɛ ka tile e min ye silamɛ ye yan i jija i ni kafiri min bɛ baara ɲɔgɔnya la i kana janfa dɛ i ka patron ye chifu ye chrétien do seli pali do ya kungo di e ko ka wari namara ko ki tay ko ka daka ko kafiri wa ka kafiriya ya ta bolo di e islamé e wari min tani yala ita do ala balma mun mutawari ni na ko fe jamal nun ka ni jogo bu la umaru la be patron ka wakatu région umaru la patron yere ka fendo be ko ta o lu yere pa ke do kafiri do ala ti fengana o ti tiye no yi tiye ala ta fa bada ko ala kira ka kila sigi kafiri ni kafiri o kila sigi ni kira ni kafiri ma kene fleso bi sa ka ala tubi ka islami a tubi den tani ka islami eni ka islami a kafiri rete nyabo yi jogo kafiri ti nyabo yi jogo fe abada ki jogo do ke ko jara kafiri ko kafiri re convertir ko ka islami ambalma munun be ko fe tiema nu kunye jogo do ta ne ma fo jogo mai ne jogo kai menu kunye chama fara jogo nyuma nun ka kella tigi koyi halu ka patron kafiri jifu nun do ko metubi ka islami alama be da islami ya kamale me emi parake dei ika patron kafiri ko metubi ka islami ni jogo menanye para rebeke fono ka ne ka salat dama banga wari be do mo ko ta ko to la tenya tenya islami kan ka ke ma jogo nyuma tigidi umar bin khattabi ko kun islami ma ciyen fo bati islami ma ke daniya minan da fa bayi ko daniya minan da fa bati ni alaka kuma yanga hakili to inna allaha ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha ala bi aw yamar ya kadane usigi katati kuma wa idha hakamtum bayna an-nas naw yakirti yafene mo ni nyonche an tahkumu bil 'adl aw ka kirti yani kleni ni fana da madonje chiere relanti da fe no kuma dola ibe islam ya jogo mi kafiru la to islam wala kafiru no ka kafiriya kritique hal na nyeshina president de la république de ma ibina jiju ka kuma ka ibina jadi mana o ka kritique no hal president ibina jadi même fait ani kra president ka fogo ma shite fangani sanche chinyala o kuma no yeto awla o ta afrika president de fangani sanche a dembe fangani sanche a branke be fangani sanche a furumuso be fangani sanche furumuso somogo be fangani sanche ambe balo ni da afrika reality kuma min be foka foko mo shite fanga kuna ngo chinyata la afrika kona abse ga gato wo fe eni ka fanga ni ko langolo ke be mine kan yi o be ke mais envers ibe se placer dans la comme yi je ba ke foiti kwa afrika ya ka fege yoro mi abe kari yembe no te disiba ube ni fe on fe yu je o ba ke foiti kwa emi jamana de ni wulla ka tinchogi fodoro be de mine fi sumugo be nyina ko ibe tadatu ki fama do ya yi fama nini o me fama walma de walma musumi aburange aburamusu ibe tasuru yi tanama kodo ke jamana kono foiti kwa o bayira o fama ube aiwa sharia ni sanchi bani sanchi bayira de ke hakili to yere da no te kuma chama me fo luti so abai
ala ko naw be critique maw ni ñonce aka critique ni kli aka na critique na critique do ko juta aw be kli aw ka kiri ko inna allaha ikadu ala ni'ma ya'idukum bihi fenne mana ala ba wajuni fenni ni fen fulani be jiyen jode ka danaya dafa ni ka kli wallahi ni be jiyen jode woni be jiyen jode ni fen fulani ni me kesobe ka jiyen jode wala on yebe kafiru la ko kanyama yake ni damu munyi do rete wi reka constitution ni be wo bolo ye sharia mi sebe ati kitabu kolo ati qur'ane kono mo sharia mi be wo ka kafiriya wo sono ko to ti violi o ma yere bolo ye sharia mi zigi am bu ko so dongo e no lu manda abeke jogoti olu banda wo ye wajibi di parce que wi re fe ko ma te sharia ni sanji wi ya fo chogo me na fana aleti an fana fe ma bu me sharia ni sanji an yere bolo ye sharia mi zigi am me kla ko sharia wuli ka boy ay to wula je may hali président rek am mandat dama wati ni be fo kuno dafara imana ke aywa ko ka jiye jamana fen fay atati je kuno ka fali be 3e mandat ni ay amerique la je amerique mandat fo lay sanani ni no sanani dafara ifene se ki présenter ko mo goto ibe sanani wala ni o mandat flam mana dafa hali en nege mine nyina 3e mandat ko ti adala ka amerique président do ka 3e mandat ni Francis président do abde la ka doyi ka 3e mandat ni ni sandama do era la ulu ta ka me mandat kelengele wele ma afrique ya wati be alta e ko président do baka 3e mandat ni halni be ni be to ala 3e mandat ko no bini so wi ren ba do kati be me be klaka ngam mo ko kono sungu de ka ke ko fuita ore kama ala ma ngan kra fe jamano do président ko ka déclaration ka assemblée kon nan bes gilen kuno ka amerika na 3e mandat ni ma yere tara déclaration ke ka woni ko bes na ka bel la fia ko ka fento génération demsenu bolu sisa kala te 3e mandat ni o kere wo mi opposant bel la fia ni président ben no na ke tasmate do anga jamana me wati be marché de ban fe wati be kasi wati be pine de be da gidron zanfe ku jeni wati be tasmo de baka ke parce que ko kiri do tigera kamanya mali be kile ngoy wallahi ya me mu fo chakoro yo gaddo kani dem seni munun be kana jamana ni be kile asika fo itene ante to daro e no te me gran ka sabi e sambi woro doni damba ngwala han na ko makari ko ne amen na ko wati do be se bebe ki buya mali mana donc mo kuma ka fo ko kala ni bi ma bon nogola nanu don wati ma shitina kibina jago ya fanga do sigi ma nae walma ma shitina kibina jamana fonki tayi utiketu o demsenu misra la kana ay do ko yebe nolu nana kuma kara ke to ni na sa make ki to ni na jamana bi nena ki wa jamana fene bi redresser abe srat meni demsenu yere ko ni ma don ka fawne ko ni kan ka barake o yere ma don ka fanga ka kala no make ko na be mettre ki to ko la ya aw nyete Rwanda tin 1994 jonye bura Rwanda fe mashima nyaba génocide min créé plus de 800,000 morts ma ba keme shigi musara Rwanda sangele make kelela kalo sabadoro mo wa keme shigi ni sa Rwanda ko kabla flabro utuni tutsi uluka kele de wolola nini ameli jamana dinguli la tabusnala aw kanyema nyuma soro wallahi ni jamana bina dinge ko na be wuli ki jo Rwanda la je afrique babuga ta macheta ni Rwanda jamana fitin amrole be zairi kirela kataga sampela feive jamana fitin ne zairi ra kirefa de kina ko to mini dido meni nyema na ki jesri ko fe mate to ko fe ni ngi nyema yo ki jeje ambe wati mi na bi afrique président de Benin Kigali Rwanda capitale de Kigali c'est la ville la plus propre d'Afrique Afrique est be dugu min ka samni dugu be Kigali de do ambe wati ni la e mauka bo gerla ni nyogon faga bani ka bolo luka kila ku jija ku chesire ka barake o ga dugu ka kila ka afriki dugu be da samya o ga kila ko be o lu o war boro me o chesire borani ma wake me shegi o kasa e no bela o luka kila ka barake tunu ku kumbui foiti adam madenke boro yi ni barati wa foiti mabla bara fana na ni kanati ni makala itaro be barake tu meno ni bara fene ke be bo jonya le be ko horoy ni aw yo don dongo do ambe kunu ka bosna lam rabbi ala kan kunu jona no tani don ngi sunna na sabu
ani doni nge sunana ali sa to bu sunana wi reta ko wuli rebi ni fefla de be jinjo ala baw yamara ka dana si ka dati muma wa nawi kirti mo goni nyonta ka kirti ni kleme inna allaha ni'ma ya'idukum bihi ala nemana masal nemana walma ala taala yefennema abaka awwajuni venni inna allaha yakadu ala kana sami'an ala taala karameli masal basira ala yeli masal ala bi febene wa ala taala nye bi fembele jene na يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا ألاكو أو ما منكو أو لمن يراني أو دار ألالا أنيو كما فيه نانغا دينة جترو ويايرا نيني كما فرضو ريكي بيومانج ألا بينا فندو ديما إيكا هربالا والما بيني جنكا بوفندو لا إيكا تورو دي بول أو ما منكو أو لمن يراكا كلا ملكي أطيعوا الله أي تقال وأطيعوا الرسول أكتبك كرفنكو وأولي الأمر منكم أني أو إليك بني ينمو لو يوكن يمو أي تقول نقول أي تقال وأكتب كرف أكتبك يمو أي جماعة سك أجلا جماعة سك نيزو كن يمالا بتوتي فوقت كن يمو ودوني كلامك إنما طاعة على كريرك حديثا لدو وإنما طاعة في المعروف ما بتقول ما نوفي الشريعة سرادي كان يبقى تقول منك وافنا بسرا كلينك وافنا بي على كسرا كان بتقول تكين نوف على كريرك حديثا النبي صلى الله عليه وسلم أقول من أطاعني فقد أطاع الله مما من تقولون كوي تقول الله ومن عصاني فقد عصى الله مما من ينسوسو وقرأ كيالو تعالى ومن أطاع أميري فقد أطاعني مما من تقول نكرا كان يما سجلين دوكو وقول يتقول ومن عصى أميري فقد عصاني مما من ينكا يما سجلين دوسوسو وقول كم يني رفنسوسو باي رفانغا يما ولا بتو ni يما لا بتوتي بارشتين أو نتديلا ديكيسه لزبي niye miyeli boli dide o ka bende do no te no kun belinte dikise te dida ma ngo fene bu fi ren al amira reni de bu fi anga fal malika sad princesse tere reni de bu dide o fi am nyame dide na ka pami fefen suratul nahl la nansira medina fa dide te pa kun sala nyema do de bi dikise la le bi pan hali bi un nyonche fleru ni nyonche abete mesra mi ve dikise to ba no fe ka sui ba no wa nu tara fena usegin to Allah fena be klaka sego sira kele ni ve masake muso do de fena be mun baka ordre di ali dikise wo ala yo hakli di dikise mo ti adama de ku ti nyema la batoke aw be se kanya mamu beta hiji la saunsa jamana dama do be o de be hiji to feta jamana dama do la hiji afu jamana sabanya Indonesia Philippines Malaysia Mali yere an kara mogo wata ni zabai san fulani ne kono no te Mali kunyi mogo wa kono ton Mali mi kumta hiji la saunsa ma ba kono Senegal kunyi ma ba tan an kumta wati o ni san dama do de la sa una na to fara ko tawka Mali be yoro mina bi mogo wasaba ani mogo bata mi saba ani keme saba ni doni o de be bo malla ya kata hiji ni ala jabi doni mo de o me ambetani mogo watani saba ni keme saba ni doni ni sanu o sangile Nigeria betani mogo wa keme mogo ba keme de bo Nigeria sanu sakata har ni go bora ma ba keme la mancha jamana dama do be an ka hiji den tela jaw ko Sudan flè, Algérie flè, Maroc flè, Nigeria flè. Olu betani jama minyi anti sekatani. O maintenant kabakora Nigeria tala ko ma ba keme. Indonesia betani jama mi hiji la saunza
ma ba keme nani na dogara ba keme sabani doni Indonesia betano odi ambe wati mina bi jamana shite jina muslime ka chane Indonesia ka chanka tme jina islame be no ka jama chaya mo wa keme nani wode beta hejena mo wa keme nani organiser katimanka mo wa tan sabaka sawa sawa be kuputa uluni Philippines ni Malaysia dore shite organisation Indonesia no ka jama mana na sisa nuka nyamgo kote uka gidi mumbu nyefe uko ayi joya mina ta chido la kana abeka nyere nyere nuka jama yi jo achena musomu yi jo Saudi police kana na ugana da kumama ukan nege mina onyena ni Indonesia jama ni nyamgo mana otiboyi puluka nyamgo ko uka joya le Saudi police se puluboyi oseka boy obseka elsa bake ujole no baka nyamgo kono wano bina do kare kono ni karna na kababana girinti ibe dafladi je ujole mbe arana baka do ka dafe kelinkili musu jole mbe arana fene baka do ka dafe kelinkili no kar faro be boye kar wala fene bina o ti pressé a bebe do kelinkili katiji Philippines beti Malaysia beti a bele yoro jumay we yondo si nanga farafin gran yala malien ga gidi yamano wonde nawe yaw joya ka foko ayon gono hadi nyamo wore karam wore almami aw tato al kabala kabeta wumura beji na sisa ki jo telidal aka fay sabala kan gono ya min abdu nyige na saka an serjeta aban ebe ba mun kalama yitu so sirade ebe tigi wati min ade ebe bulu no fe ka tu so sirade akara to almami ko ma oye chamange ka ban yaw shi ngoloy aw klalen wode kama me taga jon emay utejo abada utalen ma fɛn fɛn bɛ bila maliyɛn ɲɛ ka taa heje la a y'o ɲininka ni lafiya b'a tigi kan lafiya t'a kelen i t'a fɔ mali hijiden ye abada a ye jɔn ye k'u bɛ jɔn ye aw kana taa k'u bɛ i ma kɔnɔ kuma ta aw kana taa o y'a sɔrɔ ta a y'a jɔ o y'a sɔrɔ ta hali don min aw bɛ bɔ aéroport la Madina ka na hôtel la bɛɛ sɛgɛnnenba don maa si tɛ yɔrɔ dɔn fo n'a kɛra gidew ye a ye yɛlɛ sanfɛ dɔrɔn a ka taa minɛnw bila o minɛn bila senfɛ i bɛ dɔn ni vitesse de jiginnen ye mami an bɛ taga waati jumɛn n'an ma taga sisan ko ninnu bɛ ban dɛ an bɛ taga kuma jumɛn e yɛrɛ bɛ ka fɔ an ka ɲɔgɔn makɔnɔ waati min paf o y'a sɔrɔ dɔ y'i bila o ɲɛ k'an ka taga o tigi bɛ sin ka bila o ɲɛ tɛ ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya balima minnu sigilen don Faransi n'a Amérique ni Espagne n'olu yeri i ka jama kɔni na san o san n'i m'i janto i yɛrɛ la i ka jama bɛ perturber dɛ parce que a bɛ dɔn ɲɛna ko Faransi taga don Amérique taga don Makan taga ni nin si tɛ kelen ye hali n'i si kɛ voyage la n'i taara Makan i bɛ kɛ komi i ma deli ka voyage a fɛn fɛn bɛ bila mɔgɔw ɲɛ ka taga aw bɛ segin waati min na o b'a bɛɛ latunu aw bɛ hiji daminɛ kalo kelen fo ka segin e min bɛ gidiya la i n'i ka mɔgɔw bɛ kɛlɛ de la fo k'i segin parce que o t'a to i t'a la e yɛrɛ bɛ dimi kuma dɔ la k'i sigi ala ka hakilima d'a ma ni organisation tɛ société fɛn o fɛn na société bɛ tiɲɛ ni organisation tɛ jamana fɛn fɛn na jamana bɛɛ lajɛlen taalen hali kafiriw ka jamana kan a y'a lajɛ n'u ka kafiri organiser bɛ cogo min u dontɔ la terrain kɔnɔ tu ye girinna u dontɔ la carré kɔnɔ tu ye girinna n'a fɔra ko 7 heures de ka bɛɛ sɔrɔ yan 7 heures b'a sɔrɔ maa min bɛ kɔfɛ a man ca patron min bɛna o ka heure sabatili ka bon ka tɛmɛ aw minnu ye kɔfɛmaw ye patron yɛrɛ k'a fɔ baara bɛ daminɛ 7 heures aw tɛna fɔ ale kɔ bureau la 7 heures laban mais an ka jamana lajɛ bayi 8 heures de b'an ka papier sanfɛ yan 7 heures 45 ka taa bila 8 heures 9 heures b'a sɔrɔ patron dɔ ma se bureau la kuma tɛ an ka dɔgɔtɔrɔba ninnu dɔw minnu yɛrɛ bɛ yen k'u kɛra professeur baw ye mɔgɔ bɛ t'u sigi kabini sɔgɔmada joona fɛ u sigilen don ka patron yɛrɛ makɔ n'ale yɛrɛ nana yɔrɔ min na dɔrɔn n'a donna a bɛ mɔgɔ dabadɔnin ta ni jamaba bɛɛ a bɛ tila ka bɛɛ labila ko ne kan ka mɔgɔ min ta ko n y'o ta ka ban aw tɔw bɛ taga yɔrɔ banni baara tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ yen ɔ baara bɛ yɔrɔ min na n'olu avancera o bɛ tila ka bari e la cogo di nin dama de don wa ala filɛ ka an bɛɛ bila organisation dɔ la an ka hakili to a la ya ayyuha alladhina amanu aw maa minnu k'aw limaniyara atii'u llaha a ye tugu ala kɔ wa atii'u rasula a ka tugu a ka kira Muhammadu fana kɔ sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum ko ɲɛtigiw n'o ye aw yɛrɛ sɔnna ka maa min kɛ ɲɛmaaw ye a ye tugu fana dɔnnikɛla dɔ ko nin jigi sababuya ye Abdullahi ibn Huzafa dɔw ko don dɔw ko ten
do ko koni jigine ko fedi Abdullah ibn Muzaffar sake ale ko sahaba do yala kira ya lebla kele do de nyama yala arama don ka reaction sekeli ale du suku ngako ko sobe o tare kele kero la e kuma do de fo jamai o mata jamai jimi saraf afana dimina akomo ko ma ko ta logo nyini kana be wuli da ka ta logo nyini uno na logo tun ka ke tu bani ko ka tasma do ala o yi tasma do logo ni na ka ke tasma mane bay o rabbe la ko mo ko ma yi to ma ko do tasma mo ko afana ko reisa ne ya do naslam yala nasram tasma ki o de ya to do naslam yala wala sala kan kishi ka bu jenni makiyam eme fatan an shulente an ga tasma mane ka tabdo la ka kana me do yi ka to jama ce la kan ganye mo de do Allah ta'ala ko an ga tu nyema na ko an ga do tasma na an ga to man ga do ala yawa jama ka raflaide do ko an ga na do do ngo an ga wire turu la nyemo ko re ka dimisna ka fawati akwa kanja akakanta kele bani usigina kana fala kira sallallahu alaihi wasallam ko min kare ko wala ka ci de an tade nyema ko ndimina ko anyam langa lo nyina nyi ko fara nywa ka tasma do akwa ga tsohon ka do ala kira ko do na amado do ko anga do ko anga na do kambo la yoro mina re du sufa ala kira ko na ko do na tasma ni na ko te bo fo kiyama kene ko inma ta'atu fil ma'ruf ma ka tugu mo gon no fe na be chinya de ga ma ka tasma mena ka ga do la fe na ka do la na ko do no la hal kiyama ko te ko tasma da su ai ebe tugu nyema no fe na be chinya de ga ni nyema be ala sira jere aw yere bolo ye sharia mi zigi o sharia ni ala ko ti nyon so nyema bo ka ko to boto na ko aka fen ga bo me nyema ka sharia ti sharia abaka mun fawye werete ala ko yi adamadiya nyuma fene barate inma ta'atu fil ma'ruf ma bitukum ma no fe la bi chiye de ga ati be sharia sira de ga ibe tuba no fe odel amunu ya ira ka foka jigina ay wasaba ke ka kunyan do yeni do ko kwai ko saba kere ka kuni yano ka kuni ka ke ko ayeni kumbe fa in tanaza'tum fi shay'in nawna nan sama ko law mabbe ko do dogwa kan ka keta dogwa yi akana kenin chugo de la farudduhu ila Allah ayo ko sigin ka talama ayo sigi ka talama war rasul ya ko sigi ka talaka rafana ka sigi ka talama maka kuma do me kuma ni korola hotel wa yaflusu filamai aya sigi ka talama nawawi ya yira ka famba sigi ka ta qur'ana de ma eni ne no so so kiri dola ay qur'ana da no so rabi wal ma mayi qur'ana kono ay hadisat dayle wodi ala kresi sa war rasul ay hadisat dayle aka laje ni mami takara cinye baraka keluyi baraka keluyi misala ala sisa eni ne nyon soso na mesirji tala sin kanga joshi de wal ma kanga ko akanga joshi de wal ma kanga ko eni ne nyon soso ne ko ne bin sin ko de e ko kwai ko sin je shi de fa o muna sin joshi beke walma sin ko beke qur'ani ayan na tugo wa arjulakum o wani yala beke afu diwa walma wawuni beke sina fu diwa ay no so be o nan no so eni ne bele jirin ka dogon qur'ani yere koro an ga la ka ci de yere la je sallallahu alaihi wasallam ala ya sin ke tugo kira ya sin joshi de walma kira ya sin ko de Usman bin Affan Bukhari kona be ko ayna ni jido ya kabla minan kono ala kira sirji ta tugo minan bayi dawla yoro ni fenye nye don ka teme nye ko ka imana fura kale kama ina na nye chidi de kama Usman kuna fani ni ala kira nyina mayana mo ese ka kira do ka teme Usman ka ayna ni aywa minan doyi o minan ni be kira ka siri ta tugo ira wala ayna doyi o ye jike minan do kono kana ira o minan na ni kira e sirjita ay yoro be ko asira sima yoro mina yi sen fana ko akoni tugo de la kira e sirjita sallallahu alaihi wasallam Usman ma sen do shide ay sen ko di Otumana ni misala na ibina famuni kono ni ofo nyongo femina ya sey katala mani kira sallallahu alaihi wasallam otumana nan fora nyongo ni seri ta tuwa Qur'ani aya fotu wa manu an famal ay siga ka do hadisa ko mumbe ya ka baraka nay kuma koro ode ni misala do di masisa wala sey ko fam koro ni awi nyon so islamiya kiri mina aya sey katala mala ko turi Qur'ani ko نوما يي والرسول أكاسي كذلك رما لك يا فتور السنة والمحدثات إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر على أكونيشون شرط كرام
kono soro aw limanalen do alala aw limanalen do dona ban ni aw ye nyon soso ati gele ma shima ka ko sigi kata alama naka kira sallallahu alaihi wasallam zalika khayrun ala ko de here wa ahsanu ta'wila wa ledi fene ko ere bayele ma chugo nyumani aw ere be ko korofa musira nyuma minve ko ni be yoye wato wati na yin yon zamasam aya sigi kata alama ala ko chugo eni be joni eni ne be kalande de eyi kapta bulu ni famu chugo dola ni fene ya famu chugo wala otuma yananga nyon ni anga nyon doye anga nyon danga kurane bi anga siganga kurane dai en meta don ta yici amma ko bi famiya mina namu yafa ay hadisa dai kuma ko bayi ni dai kono suran dambe alala dambe dona ban ala ko de here on ko ere famu chugo nyuma titi ne mun kale ko duwi na ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى أن بقرأ بسكة كيف سبب دولة يلا إما يوا وبفونو سرو كرالا كراكيلا akawatila sallallahu alaihi wasallam akorobe ke yala imayo yala imma kabako yawa yala kiboriya mana immawa mumina fosi sa wala halaya ba komi ni mun fole fle ngara la kratiyela ni ya sabah fe fo ika tafsiri sin fe mafli alam tara ila alladhina yaz'umuna ala ko ala kirama yala imam mawi mamun bakal lakalilike yaz'umun دون كلا كنية الكذب الزعم كنية الكذب الزعم كوغالون فني مجموغان عربكان ودي زعمي كرسايا لا كلي اتشامنا اتيكيتشي اتشامان تيكيتشي ala ko yala yimma kaba ko yammaula walma imam mawyi mamun baka lakali annahum amanu kullu liman yara bayra sigabu liman yara mamun ba lakali ka fa kullu liman yara bima unzila ilayka nifenye femi jigine muhammadu sallallahu alaihi wasallam ubaka lakali kullu liman yara wala wama unzila min qablik ko femi jigina ka ko yinye uyala kale ku dara ko fenena men be ko fe ubaka munke يريدون أن يتهاكموا إلى طاغوت كوني بلا كبي ولوكا كيريكاتي طاغوت دي يورو أنكو فين بطولا على تمام أبسيا كي يهودية نانزا جو بطولا دسنا بطولا جويري من برسيكا ولكو طاغوت كبي وكا كيريكاتي باكا نكيالي كلا يرفنا كانوا كا كيريكاتي جو كا كيريكاتي على تمام جو والما جو بطولا ودي كاكي ولوكا كريتيالي وقد أمروا كوكا سرولو يمريا أن يكفروا كوكا كافريا به من طاغوتون وقد أمروا وكاف مانا ويمريا كاكو أن يكفروا به وكوكا كافريا طاغوتون ويريد الشيطان نشيطان ببكا لنينك مبه أن يدلهم ضلالا بعيدا koka ni manu na fili lamu ntagala ka jan ko de kadi shetane kuma ko de kadi shetane ka wala fili ntagala jan do ye jigi sobiya foni ni mun filani aya min be daka ka bele dire aya kiri jigi sobiya ba ala kira ka wasi da sallallahu alaihi wasallam islamu munafiki do de kumbe ko do de lakati mali yahudiya do che no yishi yahuda ke ya yira ka fanga ta ala kira ka kuni kiritige yahuda de baka ni fole yahuda ire de ko kan ta ka kira fi ka kiriti aywa islamu munafiki ni ka to yahuda ma kwali kuma da mani ka abu na ashrafi be ka ba ko yahuda kan yama doyi kan ga ta ko fi ko de kiriti ka kun ashraf an ga ta fi ka kiriti me ka fanga ta muhammadu fi alimus ndaro na baka kuma ni bamu silami munafiki
ale de mason ka taa ala kira fe ale de ko ka taa yahudiyaw fe ko kirikati mais yahudiya ke de baka fo kan ka taa ala kira fe muhammadu fe o de ka kiriti silame kan ka mun fo amofu yahudiya ke ni fle ka kuma ale place yahudiya ke maso ko fu an ka taa muhammadu de fe parce que yahudiya ke ba don tiɲɛ ni ala kira ya tige cogo min ale yɛrɛ ka karamɔgɔkɛ se ka bɔ kan n'o ye ka'abun ashrafi munafiki ke jagoara tugura yahudiya ke nɔfɛ u taara ala kira fe sallallahu alaihi wasallam yahudiya ke y'i ta munafiki min fɛnɛ n'o ye silamɛ nafiki a fɛnɛ y'i ta a bɛɛ y'a ta fɔ yɔrɔ min ala kira ye kiritigɛ ko silamɛ munafiki nin jo ta hali ni kɛra yahudiya ye i ye ko kɛ cogo min na a ma ɲɛ i jo ta o bɔra yɔrɔ min na i ka to yahudiya ke ma ko ne y'a f'i ye kan kana na ala kira fe i ko fan kana an nana lajɛ kiri nin ma ɲɛ silamɛkɛ yɛrɛ de b'a fɔ dɛ ko kiri ma ɲɛ yahudiya ko k'i bɛ fɛ an ka taa yɔrɔ jumɛn sisan k'an ka taa umaru fɛ yen ko umaru de tilennen don ka tɛmɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam an ka taa umaru fɛ yen a ko n'an taara yen n'o ye kiri tigɛ cogo min na i bɛ sɔn o ma dɛ ko n'an taara umaru kɔni fɛ o ti nɔgɔ foyi t'a la k'u ka kiri tigɛ yen bɛ sɔn o ma kalan bɛ turu ɲɛ la i t'o ye o ye ɲɔgɔn sama o taara se umaru bin khattab k'a kɛra cogo yahudiya kɛ y'a ɲɛfɔ o kɔfɛ munafiki kɛ nin fɛnɛ kuma na u ka kuma kɔnɔ k'an kun taara ala kira fɛ yen k'ala kira kun ye kiri tigɛ umaru ko aw tɛmɛna ala kira fɛ ko awɔ ala kira kun ye kiri tigɛ ko kira kun y'a tigɛ kira ka kiri tigɛlen o ma min aw la munafiki kɛ girinna ka kuma ko ayi kabini an ma taga kira ta nin ma ne kun minɛ komi umaru bin khattab de tilennen don an ko an ka nin ye fɛ yen ni e y'a tigɛ cogo min ko de ka di n ye umaru ko ni ne y'a tigɛ cogo min o ka di ye a ko o ka di ye i tɛ dɔwɛrɛ ɲini ta kɔfɛ ko ayi umaru wulila ka don so kɔnɔ a taara ka pamuru de ta n'o y'a ka muru ye ka bɔ munafiki kɛ nin kɔfɛ ka sin k'a kunkolo tigɛ ka bɔ kan a ko ala kira ka kiri tigɛlen kɔfɛ ne tɛ tigɛ cogo wɛrɛ don a la ni nin ti n tɛ tigɛ cogo wɛrɛ si don a la ni nin ti parce que ni maa sugu de bɛna maaw bila ɲɔgɔn na ala kira de y'an bɛɛ ka ɲɛma ye wari bɛ jigin o de kan o ye kiri min tigɛ n'o ma bɛn e ma ko fɔ ne ta o de bɛ bɛn e ma o kɔrɔ ye jumɛn sisan ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na o tɛ yan o de kama malikiya la bolo bɛ ɲɛsin maa min ma ko nin imamu ratibu ye ko nin de y'an ka alimami yɛrɛ yɛrɛ ye o n'o selila ni mɔgɔ ye jama wɛrɛ kana tuguni ka alimami wɛrɛ bila ɲɛfɛ k'o ka seli ni mɔgɔ ye olu ma sɔn o ma dɛ m'a fɔ ko bɛɛ don dɛ malikiya la o ma sɔn a ma o ma sɔn a ma mun kama fɛnɛ fitina ɲɛsiranɲɛ parce que o alimami kura min bɛ to ka na jama tilalen kɔfɛ seli la n'o tora seli la mɔgɔw bɛ na fɔ ni alimami yɛrɛ kan ka di n'an ka alimami ba yɛrɛ ye hali an ka to ka seli nin kɔfɛ i m'a ye fitina bɛna misiri kɔnɔ nin cogo de hali alimami ba ni nayibu ni ɲɔgɔn cɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw b'a kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen n'u ma tɔgɔmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ lafiya nayibu mun bɛ yen n'o tɛ tɛmɛ ka caya mɛ don kelen kelen min na n'o tɛmɛ ni seli banna dɔrɔn a bɛ t'i tigɛ c'o tigɛ kan an ka ɲɔgɔn ye dɛ ne ko cɛ e yɛrɛ kan ka di cogo min na mun ne tɛ to ka seli n'an ye vraiment n'an ma nin ko lajɛ de e kan ka di i ka kuranɛ ka ɲi ni selila ni mɔgɔ ye don o don bɛɛ fari bɛ foni mais aw ka cɛkɔrɔba nin n'ale selila kuma o kuma kelen bɛ komi a bɛ sunɔgɔ la o fana b'o fɔ sa e min ye denmisɛnnin ye e t'o faamu e fana b'i yɛrɛ to olu ka kuma bolo olu fana b'e pɔnpe k'e pɔnpe fitina bɛ sin ka don e ni alimami kɔrɔba cɛ hali ni e ye alimami kɔrɔba natɔla ye k'a bɛ escalier la a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni e bɛ sin k'i teliya k'i jɔ ɲɛfɛ k'a ye seli kɔrɔta a tɛ muso la mɔgɔ fana bɛ sin ka seli kɔrɔta ten fitina bɛ na dɔɔni dɔɔni cɛkɔrɔba bɛ sin ka bila a kunna nin bɛ ka mun de daminɛ sisan fɔlɔ a kun bɛ n kɔfɛ a kun bɛ n bonya mais sisan hali n bɛ kana n m'a lajɛ n sera n ma se seli bɛ sin ka kɔrɔta ten misiri caman fitina bɛ ten dɛ a y'a janto a la dɛ walahi alimamu ni ɲɔgɔn cɛ fitina ka bonya kɔfɛ mɔgɔw sen b'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi kɔfɛ mɔgɔ ninnu bɛ kuma dɔɔni fɔ bɛɛ ye kuma bɛ taa fɔ alimami kɔrɔba ye cogo min kuma bɛ ka fɔ alimami fitinin fana ye ten i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ kelen yɛrɛ de bɛ yala la u ni ɲɔgɔn cɛ alimami kɔrɔba taatɔ la so kɔnɔ a b'o ka doni minɛ alimami komi bi ni kunun tɛ kelen n'o tɛ kunun denmisɛnnin kana na cogo cogo a bɛ to cɛkɔrɔba de kɔfɛ vraiment mais aw ka cɛnin nin kɔni n'an ma fɛɛrɛ kɛ an ka kuma fɛ ni malo ka dɔgɔ mɛ hali n'o y'a sɔrɔ a kalannen don mais a t'i bonya dɛ alimami ne bolo e de kan k'ale latɛmɛ mais hali i tɛ don a bɛ sin ka tɛmɛ ten ne m'olu baliya ye a tɛ nin kuma fɔ yanni an ka dimi alimami ko k'an ka sabali an ka kɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ bɔ e fɛ yen n'a ni petini fana ɲɔgɔn ye a b'o fɔ n ka cɛ a kɛra cogo di vraiment e ka kunun safo kɔni a kɛlen komi jinɛw de jiginna misiri kɔnɔ i man kan jɛra ka se niveau min ma ala ka barika don i la dɛ cɛkɔrɔba ninnu tɛ sira bila alors que aw de ka waati ma bɛ se k'i tile kɛ k'i den tile kɛ wa nin mun da ye mugu bɔ dɛ o da kelen de filɛ ka ɲɛɲɛ bɔ nin fana ye ten misiri ka fereke sisan nin ma sugu ninnu dɔn
wolle baka be frege ka duma e no te mo be almamu blanyo e baka qur'ane min kala ni fena boko qur'ane de kala mu dese ka be abembaliya chama nyi ko fe man nundi ado be ti fika so kono kan famani man na ni fo kasoro fuli da mate ko wallahi wonna na kuma do de fi o be tar do dem sen mu fene na hakili cha le fene ta fa halo dem sen chama be o be ta kala nge ko fe tasoro boro Niger wonna na ni diplôme o boro Sudan ni diplôme nan ado boro Egypte ni diplôme nan ado boro Saudi re diplôme nyuma bu bolo mais nali nana yana ka to che boro ba ko fe ni ka mangro wora ka bawo e mam ye sambi na ni kal mam ya ko na to zo la so e de dem seni e mana sabani ni ko fe kan bonya ka ko to ni tala ki yere manjigi se boro bayre de bina jama faranyon ka dongeli ani mun na le fle kalamba la de andindu ko to mana lere de jena a aya bla nya fe ale ka to ka no seli to tenel ni mo ko bunya do ribaso wallahi ne mo ko bunya ribaso rabu yeni fuka talena al insan yasiru al insan ko adamadde ni manyaka joni mawuma bi bunya se ka duya ka o dem seni mun bina ka bo ko fe jamano ko ni diplôme ambe ka ngare min dawi yanaw kata ci borban mun ne bunya karam ko ye ci borban mun ne bunya au kala a ci borban chama ire bi kala fikula yani kata ko ikal lahdari ikal samawi ni kam muqaddima ni ka risala ci borban mun di bulu dak hari bulu umara mun ni riyadi solina mun di kalal ay ko ni tarasi sai ni bo bunya ni ci borban tay o korte ki kana yelani sanje alsininin na kire ke kalande wallahi baka jinso ibe to kire la fila di sadol kuma o de be hadisan nun do de majlisu ke no ko ni hadisa ire koro ire muni kasore bando akado la ka fal sai baka ka bunya dam wati kunruni de do doni doni mina dese bana bina dese koro bina dese na fatura ire kene dirima be demsen katili anga demsen mun bino katili da wallahi katili وبلا يوم من أدرى لوبة فهو بيسجى ولوبة كأكل المامي تقربا من بي بنيا فويت دوك باي دون دولا نايرة وجلو دامنا مسير كونال وتقربا كلا بودي سبوتي برما كلا نشوفه دوبي ني مقوم مبكا كلا أيه نامل الفوتبال أتفوقو إذا جاء نصر الله ده أبفوقو إذا جاء نصر الله تقربا بزاني جابو نقونا عليه كلام كيورو من المجلس الله نيكا جري زاني ذا يرى وتعالى هيريو nganga burusi kono chakoro ba ngumba foro gujja ijaja na sunna ngolo yere ba kalanteli ni e ko fi kulu den nen clan ko ke zai yoro bara bi bolo safu e kana kulu do pousser ka wa no la o kan no ka teme ka fo e nganga burusi kono chakoro ba ngum nen clean ka ke tai ajama bi profiter o def o ka kala mai oni ma ko nga kala mai manante ka selo ko fe o te fitna dam na toy doni otman o mufle na bi fode wala dolina te foko wala dalina akame che gorbani ndem ne ma fay baga munga wajula ko ci cinyede me che gorbani ne koromati ke kan halo ka khutuba no yi hadisa mi nakale no hadisa do yefui o fitri mi sa ko ci adina ni goromene hadisa do be abi boli mo ko nenga me cinyere la Muhammad Nasir Din Albani ale ayira ka ko do yefu otman mo ko fefe kulo nga kuma ni mesa ikana hadisa ni nakale tuli akame che gorbani ndem adamina toladu tasma damina shishide abitudi la ko sabote fu dem sen munum be misire ko na bitu ko lu faranyo ka doni halo se borba mana mun ke ka fatwa manya ay mun ke kutuba la ni gleninte ay kala min ke sisa ni jengelen o dem sen fana du sumi na nyesha de de ma kala bi singa wuli doni te ko vraiment ko kalma min fali andara kala mo do yin ga yam fe o ko ni mo mi ka kala mai ke ka boyi alors que ko tiere o mo fo kala mo kay uturo yere kenyi ngali do di ke bagay te kara mo ya jali o kara mo kay refene fo o ta kan jour mi sire fa ko kar sa kota ko ni mami be kala nga te kana zela ko kasoro ko yere isay ni munyo mata o foti kila mai kana kayna fo o kara mo kenyi ne be fe ko lubla nywana kasoro ni ne do ni dem sen mi na ale de wali do mina ni chabaro ba ma fidri soro na fura kaka te mesaban o ya mo musore ga furo na ifatiya mina bi kamin zamanu yi ko moshi no yi bala kale ko jahma ni yo o goro ngo ko abam man kam bishi ko nya to do la fo be ka fo ka qur'ana yo wonsi na yi mikro mine do mi fatwa be kay bun basi qur'an na lay wama Muhammad bin Salih Uthaymeen abe kina kwal bani boraka sayala bisi ga kam misiri ko dem seno ay sabadi wallahi yaw ka karam ko abaga misru nyakami anga misir mun chama be ya fitna yi aw dun kala nen aw ni diplôme ni na fitna mi misir ko no de kan ka wuli ma wa baga ke fitna to sumay che borobo ta ka tuyi o che boroba karamo be o bela ko shi o be saboti o ka kala manya o ka burusi ko no kala no kan doninta
donita ti sabat yani kataga mo mi e bolo dal khadari ni nasama bi kay ko de la ko shi ko donito e na fara be ki kara mo la ko shi e ngo munyi kala o fane do ka kala lele munyi kala ni sonu wile o fane do ka kala lele arama de na me fe ka nyogon soro duran ka nyogon boy hala nga fu ko non nyogon na malu ya nuni fisir wala ya nuni graso be ka nga fu nuni chemo anga ngili wala Umar bin Khattab tani alayya abla min afla bana tere ma fo ko ni Umar ya tige tugo mi ko de be dam atina to fo kiyama Umar burani muri ko ka singa te kan tige kafa ala fla ko de fota alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk imam mawkaki buraso ma mun baka laka li kullu liman ya fami tigine wama unzila min qabli al fami tigina ka ko yine yuridun an yatahakamu ila tawus ni beko fa befe kataga kiritiga nyini ala tanafe no yijo ni shetena ni aywa kafir mun be to batoro befe ko de ko ka kiritiga nay waqad umiru ko kasro ya mariyara an yakfuru bihi ko ka kafir jununa wa yuridu shaytan shetena bala nyini kuma be an yudillahum dalalan ba'ida kan nun nafli filila mukun tagalaka ja nu tiye filini ko وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم ألقوا فروا يكوكرا تعالوا أين إلى ما أنزل الله أين فهم على يفهم يجي وإلى الرسول أين فهم على كربك فهم من فوق رأيت المنافقين كيف يسمك منافق يتي يسدون عنك السدودا وبسمك جنك وبلا منك ويما وكوكو وتسمك يشين لما نقول على كرسك منافق أمين أو بفهمك منافق كروي وتبع yoro ke kuma da kalila ni mo bla la nyona de ke ko nafigi ko ka se nafigi de ka be mo bla nyona nafigi ya proto yi ay nafigi ya koro yi ma min kene mala islami ma kono na ka tuun ka time kafiri ta ka o de mo nafigi ta fankilin shita na yi islami o fe ya bolu ka finindo na tara kafiru fe ya bolu ka finindo wala kama tinel sura ko fa jamana nunu na be kulu wodo e fo mablu be bola kono teram be bola kono ba fa mako tinel arabu ba fo tinel de mako nafaq tinel yudi be dinge boli mi ke du ko ci goro wal ma kulu wo kono yoro nazara ba ka wali ji refa kono sisa wala ji be sampe ibo ya la amerique yele abaka boli ko mi kono tinel mi kono ba ji de baka ti no sampe ibo refa wala be fo di mako tinel an-nafaq wala munakira nafaqi parce que ibe do dami fa ni be bo dami fa utigiri do da kenenta ibe do ya fa ibe tabo ya fa or ko kana usnaka munafiki to da iko tineli ti munafiq parce que abe do ni yayi ka boni yayi o koro do ndani bo da kenenta na tara jama kulu fen fen abulu kay majide ta iko ali o mo kelengele ya misiro kono na misiri dola o misiri kono mo siri to ba bo jetime afana bi joki clean ka bolu no wanai au kana de fushia on na bore fe atara misiri doni fana na ba ya bisiri to yele maka bolu fana ta ale ra ko ni na tara jama fen fen au kana fiya ya ero ibo jogo e mo ko na fe ya ka cha ya we politique mo ko de politicien ti fe ma shika tigale wode ya sir fo gele wode ba bla fo bali fo na tara yoro abisinka oka la halala jeti femi bebe o maduro ka sinko foti politicien me se kumala be mo fena kala ngo sube ku do femi bebe o ma bodi fo ka so atise ka no te debite si mo me debite bla ma ka kare bon na glambe gidronda ma ka bonjo debite ya yoyi male o ay kala ngoy na ma kala ngo be fera ma debite u buka campagne ke ya kumba ka bonjo me gidronda meni ke debite ka bare ni mo meru de beni mogo min be campagne ke ni nambe mbe bawo ka ni njo me gidron da me ni ke mogo mi se ka ke wi meri ni te debite ni sra la ya debite tay sharia min baka ta jamana kono anga vote wa wal ma anga na vote gouvernement baka para min ka kan wa wal ma mai na mai ka fo jamana de nya mai o ministre ka wole halo president ko wole ka yin ka dala kan
bara do kera jamana de man na fasurala de bito bina ko ti wala ka kontralike inde de cheka bare e me amba ka ponda amba ka maternité jo ame gi goronda anya fana be tigera fofo la ka ko ka bi ponjo o de bite be sigi ka sanduru ke auto ye awnya la kuma te poma est-ce que aka bara kundo avec la kala ko shika ko abaka ponda ni de bite ya ka ponda ya bwa ire de kuna ayre poshi kono wore ya yodi ta ka ponjo yi no ta so bo assemblée kono ka bi noda o tiga bala me kala maladi baga ni bela sam mane wona kala na hali kala mo be la fiya kuma la don wallahi no kala hali met ku ire fana be la fiya don ay kalanga ka kalange wala sam go kana bishi mau kana ke joyi ni beba ka fo aw ma ka ko convient de yirawa mer bi da fa lay ko kulumba dola se ka président rebe la mu chama ba ta ya meni ngo ka ba ko ni président maka fendo yino greya o be ke feti de ya on ve be ko journal la chien jori ko président ni barak nasara jamana ka ibe soto jo président et de ba premier pierre da ka kla ka ta daire kumarola abete me journal feti ku bati ateke ko bay parce que ika bara de do ika ka ke jamana kono de on kanga fo no te yete uluta ke ko bay mais en fait kono sunoni jo tola o brigade da tola ame dunu wele ka apolo wele ka tigere ba fo kay bara o fana inauguration tola ame kla ka fo kama ama kono bara ay bara ni ka wajibi bara de kunga kunga ko ke voti kera yo de kama si kunyo de o man te ka ke tinyo li ko yanguma nan se ka boni kana na fanga doni kana na yi doni kana Allah hin yedo na mi baga kawla te kawla bolo brile ne ba hakili nyama na uta kara qur'ane baga o blasra de kawka kalange na yi kalange bro bara binya ala kunna foran nunni a munafiqu do ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul ayna la yefemi jigi kira fene yefemi fo ayna ma aka conformer ka benwi ra'aita al munafiqina kibinafiqun dunia ala kira segamu nafiqu yibara min lakira ka ali yahudi o man wala kira ka ali sana bamanan ko ko jugu kungelen kam sani min jugu yi ka don ko kar sai jugu yi wode kafsa ka timen dobi kire fa ita ka jugu ya munafiqi biti Allah ta'ala ko kibe munafiqu yi yasudduna anka ko be sin ka balamini ku kodo yima sududa balamini nasi munafiqi ma hal ni kira rebe wajulu tan fulana ibado ye ka dokori madha qala anifa no ko yimu fosi sande ran mo be feki ga kuma sabote akati wuce man babu kira be kuma na sabo kilin ko concentrate ka ala kira ka kuma la me ibe munafiqi do yiki ida do doklo ko no ko cer maga mu fo ay mu fosi ya fam ko ni be kuma la ko ni nyeba dala kala maga menta do baga mu fo kasu kulu kadi ka tike beta o baga ni ke jonna wi re tugule me mami no yahudiya doni no kafiri do direct nazara doni no kafiri do kotola doni même munafiki nala mamufiye nala mafokre ko ni nafiki ita kra be fatu wati ni munafiki be tafu mo wakeme sabanu ko ala kra ya be to fo uzaifa bin yamani afene dara saba mina mafi ngati gere no to wala boy ayini de wole ka munafiki be to fay ka kla ka fay halin sale ko fay kana to fo mo goyi ikanu to ya la kira sike kira ba ka sabo jogodo na sabo ya do kun ne munafiki go kufa kuma sai Umar bin Khattab ma kufa hal kira fatuli Umar kuma to ka Huzaifa wani ba ko Huzaifa bin Yaman bi manal ala kira mu go mun to ko fi kan sa be ma doni duron to ko fonya la doni no Huzaifa ko Umar wallahi ro kan do ala kila lay ko de dia ka fon kana ka lay ko boros ya ko Huzaifa doni fonya sa ni manu ban senkoro bakan sege mantu parce que yebe fini don tugo me aba donti ibe seri abeseri ibe su abesu hal na faranga ta kala garo la betu yibo mais ka soro kafri montere di bu kon odu do ngadiya do man wala kamala kra to ko mo kelen be afana kala guru da mahala sanu ko fata to ko mai munafiqa mai kama islami o ka jamala ka jamacha ya me islami o fe o de munafiqi ala kamo de makibe singa munafiqu ko do ilati ko do nona ki saboti ki kabara la kushi نعم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم